Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala da'wata ilal huda wa dilalata 'alal khairi wan nasihata lil muslimin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du ila hadrati jamil malaikatul muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa jamil anbiya'i wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa ila hadrati nabiyina rabbil rahmat wal ya'ti makan alaihissalam wa ila hadrati sa'iri sadatina sufiyatil muhaqqiqin wal awliya isolihin wal ulama il amilin aina makanu min masyarikil ardi ila maghribiha, khususan ila hadrati awliya tis'atil ladina balagudina fi kuldatina Indonesia wa khususan ila hadrati muallifu hadzal kitabin nasaihid diniyah wal wasayal imaniyah Syekhul Imam Barakatul Anam Sayyidil Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad qaddasallahu sirrahum wa nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa ila arwahi abaibna wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa ikhwanina wa asatidina wa ila arwahi min jami' ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khususan ila ruh khususan ila ruhi wa ila ruhi khususan 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 summa ilayya wa ila jamil hadirin wal hadirat fi hadzal majlis mubarak insyaallah bisihhati wal afiyah wa bisalamati wal barakah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi niyatin shalihah hasil maqasidana wa maqasidahum wa maqasidahunna ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Badi as-samawati wal arda ya Malikal mulki ya Dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqamata ala syari'atil barra wa tariqatil bayda wa tamassukit tami bi harakati da'wati wa tarbiyati awliya utisah barzuqna kamalat tibai khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiraka wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma balagota fahmi nabiyyin wa fasahata fidzil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma binuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqna hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabatil jahli wal aqli wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa alimna asrara hikmatika fi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum fataqabbal ya karim. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian jamaah majelis Rifqatul Ruhaniyah Aulia Utisah wisata rohani Wali Songo Pasuruan Songo Langit Riyadus Salikin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam seger waras sugih wibowo rahayu berkah manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Rahayu sagung dumadi semoga seluruh makhluk di alam semesta baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah dengan berkat taufik, hidayah, inayah, kudrat dan iradah serta izinnya pada malam hari ini kita masih dapat berjumpa dan berkumpul kembali bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka khilaful zikri halaqah zikir. Kita berkumpul duduk bersimpuh sejenak meninggalkan seluruh aktivitas duniawi kita untuk semata-mata berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat kebesaran, keagungan dan kekuasaannya dengan melaksanakan tabarukan ngalah barokah mengkaji kitab An-Nasai'ud Dunia wal Wasoyal Imaniyah sebagai referensi atau rujukan di dalam kajian tafakur mutolaah serta diskusi kita pada malam hari ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga dengan wasilah tabarukan kita mengkaji kitab An-Nasai'ud Dunia wal Wasoyal Imaniyah ini Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan membimbing kita sekalian menuju jalan kesempurnaan. Kesempurnaan ilmu, kesempurnaan iman, kesempurnaan ihsan, kesempurnaan Islam, serta kesempurnaan hidup dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara totalitas, secara kafah. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita sekalian kuwah ilahiyah, ilmu laduniah, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji dan seluruh aktivitas kita sehari-hari dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita di dunia wa dunya wal akhirah, serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal ibadah kepadanya yang telah kita jadikan bekal ketika kita kembali pulang menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Li kulli niyatin sholihah ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, saya bacakan kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah halaman 155 garis pertama dari atas dan seterusnya. Kemudian nanti diikuti, lalu kita kaji, kita tafakuri, serta kita telaah bersama-sama untuk mengambil hikmahnya. Qala musannifu hadzal kitab. Qala musannifu hadzal kitab. Rahimahullahu wa radiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Man qalaha asra marratin kana kaman ataqo arba'ata anfusin min walidi Ismaila alaihi salam. Wa qala alaihi salatu wassalamu. Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Fi kulli yaumin mi'ata marratin kanat lahu adla asri riqabin wa kutibat lahu mi'atu hasanatin wa mukhiyat lahu anhu mi'atu sayiatin wa kanat lahu irzan minasyaitoni yaumahu dalika hatta yumsiya walam ya'ti akadun bi afdala mimma ja'a bihi illa rajulun amila aksaro minhu. Wa qala alaihi salatu wassalam Aidon man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lam yasbikha amalun wala yabqa ma'aha khati'atun. Wallahu a'lam bishawab. Kita artikan
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila ilaha illallah, tentang keutamaan kalimah la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Man qalaha, barang siapa yang membacanya marrotin sebanyak 10 kali, karena maka adalah ia aman aktako, seperti orang yang memerdekakan arba'ata angkusin, 4 orang abid, min waladi Ismaila alaihi salam, dari keturunan Ismail alaihi salam. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, man qala, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, lafaz la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Fi kulli yaumin, pada setiap hari, mi'ata marrotin, sebanyak 100 kali, kanat lahu, maka adalah ucapan itu lahu baginya adalah asri, sebanding rikobin, memerdekakan 10 abdi, wakutibat lahu, dan dituliskan baginya mi'atu hasanatin, 100 kebaikan, wamuhiyat anhu, dan dihapus darinya mi'atu sayiatin, 100 kejahatan atau dosa. Wakanat lahu, dan ada ucapan kalimat itu lahu baginya irjan, menjadi penjagaan minas syaitoni, dari setan, yaumahu dzalika, pada hari membaca kalimat itu hatta yumsiya, sampai waktu sore. Walam yakti akadun, dan tidak dapat mendatangkan seorang pun bil afdola, dengan yang lebih utama, mimma ja'a bihi, daripada apa yang telah ia datang membacanya, illa kecuali rajulun, orang lelaki, amila aksaro, yang beramal lebih banyak, minhu, daripadanya. Waqala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, Aidon lagi, man qala, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, lafaz la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahu
lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah wahdahu yang maha esa la syarika lahu tidak ada sekutu baginya lahul mulku punyaannya lah kerajaan walahul hamdu dan kepunyaannya pula segala puji wahwa dan dia itu ala kulli syai'in atas segala sesuatu qadirun yang berkuasa lam yasbidha maka tidak ada suatu amalun yang dapat mendahuluinya balayakko dan tidak akan tetap ma'aha bersamanya khati'atun suatu kesalahan atau dosa. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah tabarukan kita kitab An-Naba'i Dunia wal Wasaya Al-Imaniyah sebagai referensi atau rujukan di dalam kajian tafakur mutolaah serta diskusi kita pada malam hari ini yang baru saja kita baca bersama-sama dan telah kita ketahui maknanya lafaz demi lafaz. Semoga dengan wasilah usaha ikhtiar kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita sekalian, mampu memahami makna-makna serta hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Untuk itu mari kita pahami, kita tafakuri, kita siapkan wadahnya hati dan pikiran kita dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu menerima pancaran nurul ilmi ke dalam kalbu dan pikiran kita masing-masing, sehingga ilmu Allah yang mulia ini tertancap di lubuk hati kita yang paling dalam, dan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba-hamba Allah yang mulia di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Kembali alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jironina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat wa tafi bainana wa bainahum bil khairati rabbik warhamhum anta khairur rahimin wa la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalah wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyibah wa syi'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabana rasula faktubna ma'as syahidin. Allahumma ya syahidan ghaira ghaib wa ya qariban ghaira ba'id wa ya ghaliban ghaira maghlub ij'ali min amri makhrajan warzuqni min haitsu la ahtasib. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu ala Muhammad ya Rabbi. sholli wa sallim. Atau kakak.